Alhamdulillah amara bil adli fi kitabihil mubin wa naha 'anil jawri waz zulmi wal udwan hatta fi haqqil kafirin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'athahu rahmatan lil alamin wa hajjatan 'alal khalqi ajma'in sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladhina saru ala nahjihi wa tamassaku bi sunnatihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qauluhu subhanahu wa ta'ala fi suratin Nahl ba'da bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Kama qala subhanahu wa ta'ala ayda innallaha yuhibbul muqsitin. Wal hadisu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal muqsitina 'indallahi 'ala manabir min nur ila akhiril hadis. Haulian jin puji fa Allah subhanahu wa ta'ala diaknia in katantan ipunnya hababo sindungnya sa subay in live hababo sindungnya usugiban babai na adil iminin jin adil mabuntul di sumimay haran sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala yang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala katutan yung usugiban babai in sumimay atau mangdupang atau manglampas hapagkahini sambil pa bukun muslim nga subay in muslim di makakaya mangdupang sa kasibo niya iban bukun niya kasibo haban sa iban agama yang langan tudsin Allah subhanahu wa ta'ala in ikaw ahambo ka muslim na kaya mo laungon kaya mo tikasan in muslim atau bukun muslim di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala magneksaksi ako sa weron patut na sumbahon tunggalin Allah siya intagda po hakatantan iban magneksaksi ako sa sabunal-bunal in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diak niya piaguan niya katutan niyo harahmatan lil alamin tungtuman niyo tuan in buku ni mining sin rahmatan lil alamin in mismo jat personalis sin Nabi Muhammad di baran sin Nabi Muhammad bukun rahmat katutan niyo manusia siya melainkan in rahmat niya adiarannya katutan niyo pabila kita niyo makan pamaraan sin pag-agama niya nakawa mo in rahmat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maskin uno in pag respeto mo ha Nabi Muhammad pagsalawat mo pa Nabi Muhammad werong kabarakat niya pabila rikaw makan sa pag-agama niya pasal in meaning sin rahmat doon tuan rahmatan lil alamin piagwa sin Allah Nabi Muhammad sa ulong sa katilingkal sindungnya pabila ko makan sa agama niya maskin syumun mo pa in unuruna syumun mo pakuburan niya atau di na maig sa simud mo salawat mo kaniya di na maigin kada maulud na magmaulud ka weron pus niya tuan weron rahmat mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala ido magpakay mo pabila di ko magat sa pag-agama niya amimining sin rahmatan lil alamin bali mga tuang in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
piagua marikatutan nyo, kasupaya tumarang in kasuruga sin kaday sa katutan nyo, iban tumarang in kanara kasin kaday sa katutan. Abilong niya hajja, hujjatul lil alamin. Imining niya, piagua sin Allah Nabi Muhammad marikatutan nyo, hadua lang resulta niya. Para sa baba na kasuruga mo, iban para sa baba na kanara kamo. Amuna yan in kakritikal si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pabila magad ko sa pag-agaman niya, nahinang siya para sa babaan, akasun mo pa suruga. Pabila sumimi ko sa pag-agaman niya, nahinang mo para sa baba na kanara kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kaniya, iban mga sahaba niya, iban mga pamilya niya, iban siyo-siyo in miya magad, haaturan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan, ayat akada magkhutbah karungugan nato, malaingkan in kamatauran katutan nyo, wala nakahati. Kamatauran katutan nyo, biyabasa hagyumaat, malaingkan in kamatauran katutan nyo, wala nakahati. Ano ba? Aturan nyo in kada magkhutbah, in last, sa butol niya, pabila magkhutbah, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Karungugan nato yan. Malaingkan in yan, ayat sa Quran, akabakan nato sa Suratul Nahl number 40. Amo na yan i-shortcut sinagama. So, pa ma-shortcut nato inagama, amo i-shortcut niya. Inna allaha ya'muru bil adl wal ihsan. Longjin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabon nalbunalin Allah subhanahu wa ta'ala, diak niya in katantan ipun niya habawa sindong niya sa adl. Iminisin adl, maga sa aturan. Maka aturan. Uli minisin maka aturan. Pabila ikaw nakura, agad ko sa aturan, sin akame sa pag nakura mo. Pabila ikaw abana, magad ko sa aturan, sin pag-asawa. Pabila ikaw na isa ba anak, magad ko sa aturan, sin pagmaas. Pabila ikaw ina, magad ko sa aturan, sin amoy ni mahinang kau ina. In katantan yan, amo na yan inaturan, sin agama Islam. In shortcut, sin agama Islam, adl. Pabila in kada isa katutan nyo kakananaman niya sa sarili niya. In adl, mabuntol. Mabuntol in pag-asawa. Mabuntol in pagpamilya. Mabuntol in pag-usaha. Mabuntol in pagbisyara. Mabuntol in katantan. Tuan, yaon kayo mo yung kabarakat sin agama, kabarakat sin dungya. O kaya pabila aon dun malawa. Bukon mabuntol in pag-usaha. Bukon mabuntol in pagpamilya. Bukon mabuntol in pagayupot sa mga anak. Tuan, wairong kananaman mo sa dungya aparasahan, puros problema. Pasal way kabarakat. Way kabarakat mga katauti manggurang ko agam na Islam. Hangkad halong sin mga ulama, halong sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. In kay para naman nafsir, long sin Allah subhanahu wa ta'ala, kaniyo in siddiq, kaku in adal long sin Allah. Kung meaning niya. Pabila long sin Allah ka makita ko kanyo in siddik in pag-agama niyo. Siddik in pag-usahan niyo. Siddik in pagpamilya niyo. Long sin Allah, i-apply ko kanyo in adal. Kung meaning sin adal long sin agama Islam, dihilang ka sin Allah, sari mo maambat in parasahan na bawat sindong niya. Long niya adal. Pasal inhinang sin Allah bawat sindong niya. Tuan, dua lang. Yan nakalektur ko kanyo. Inhinang sin Allah hababot sindong niya dua. Inhinang sin manusia tulo. In Allah inhinang niya dumaad daw, hinang niya katutan niyo. Adal, fadal. Imini sin adal. Pabila ko makahinang sa bukon marayaw, dihilang ka niya. Sa di mo kabayaan. Pabila makahinang ko sa kabayaan niya, dihilang ka niya sa di mo maambat. Di mo makaya tumutala para sa hal. Namilong niya, fadal. Fadal. At hindi makahinang kasama ni Utiyo kabayan sin Allah, dihilang kaniya sa di mo makaya kumumpyuti parasaan mo. Pabila makahinang na isab ka sa mangi, dihilang kaniya sa punishment, di pahabawa sindong niya. Amo na nihilang sin Allah, adal iban padal. Ang kana mga tuan, in Allah, bawal kaniya imang laong, di habawa sindong niya. Pabila korya tungan sin problema, ayaw kau magrika mo sa may di piyara tungan ako sinala sa problema. Di, kasalanan mo. Kasalanan mo.
Allahu Akbar. Aun dun baniu-tiu. Ahinang mo rika bayan sin Allah. Imining niya, piya inom ka sin Allah sa ubat. Inallahu subhanahu wa ta'ala, di ka niyarihilan sakit, di ka niyarihilan problema, di ka niyarihilan karukaan. Ubukun ikaw rin sabi sabab niya. Ikaw yung sabab. Mga katauti, mangkurang ko agama Islam. Di na to isugmit pa Allah, ibaita sa Allah, pabila aun problema mo, aun mga sakit mo, magliklamo ka, sa may tabi ini, nag-ibadat ako, nagsabayan ako na kabi, di aun problema mo. Amilong niya adal. Di ka paratungan sinallah hababo sindong niya sa problema, sakit, atau unuron akarukaan sa dong niya, ubukon ikaw yung nagsabab. Ikaw Tuhan. Allahu Akbar. Ayaw mo to, una-una. In Allah, dihilang ka niya sa problema, sa mayroong sabab. Yan, in Allah, adil. Allah, adil. Allahu Akbar. Pabila na isab ko makahinang sa tiyo-tiyo marayaw, di mo makaya bistahon in ulong sinallahu subhanahu wa ta'ala kayo. Malayin ka nilallahu subhanahu wa ta'ala. Di magpakin kasabar niya, ang kanasabur, halim, di magpaki kasabar, di magpaki kapasinsya, halim. Ano yung meaning niya tuwan? In adat sin manos siya hababo sindong niya, katalog akya papangyari sinallah katutadim. Pia pagpikit niya in dugo, iban unod, iban bukog, iban mga ugat, ang panaghibal. Amo na yan in pag-mix sinallah katutan niyo. Biutangan kita niyo pa syahwa, nafsuhawa. Biutangan kita niyo pagbaya. Malainkan kaingatan sinallah, in werun hambok katutan niyo ari magkamali. Kaingatan sinallah subhanahu wa ta'ala sa biyana tarkib, biyaan pagkasimbol sinallah katutan niyo, kaingatan sinallah in werun mano siya pia pangyaran niya di magkamali. Ingatan niya. Amo na yan ni akidah sin ahlus sunnah wal jamaah. Hababo sindong ya manusia, werong katutan niyo adi magdusa. Kataan magdusa. Pasal amo na yan intiarin sinallah katutan niyo. Malainkan inibaita si Nabi Muhammad, in bara akala magdusa, makatungtong magtuy magtobat pa Allah. In way akal niya manusia, patuloy. Way akal niya. Khairukum at-tawwabun. Kullu bani Adam khata wa khairul khata at-tawwabun. Long Jerusalem. Kataan kamu long sin Rasulullah ataupun ni Adam, aun mistake niya, aun dosa niya. Malaika lang sin Rasulullah in pinakabara akal ataupun ni Adam, pabida ka na naman niya inagdusa, mangayo magtuy kamaapan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Uni kabaliktaran niya, in manusia abnormal ataupun ni Adam, continue inhinang niya maasiat. Bayakal niya. Di magsambayang, kaya ngatan ni pagsambayang di kabayaan sin Allah dosa dakula, continue. Sambil naglaas na, abnormal. Umakaya lang nga daon pamintal, ka-abnormal. Ingkatan dan bagusaha kay ngatan ni haram, abnormal, manusia. Pero nakal. Yan yung shortcut niya mga tuan. Nah, pabilay na Allah subhanahu wa ta'ala, implement niya kay mo in adl, makananam na ko. Pasalin Allah subhanahu wa ta'ala na isab. Tumtuman yung naisab, pabila ko nag-ibadat, in muna akida na to, kataan kita nyo nag-ibadat, wairong perfect, takadusa. Ikatulo akida. Pabila ko nag-ibadat toan, narina kau malawa, haran, ato kaparkala. Pabila ko nag-ibadat, nagsambayang. Intapik na to manusia, nag-ibadat. Inway nag-ibadat, wala na, way lamod niya rin. Pabila ko nag-ibadat, nagsambayang, nagpuasa, nagdungod sa lecture, di na maigkay mo in lumawi kay mo intong kasulat. Itong kasulat to. Di na ko malintas. One. Panisong kasi na Allah.
bilangnya ta'dib. Dihilang kasih Allah Subhanahu wa taala panis. Pasal keingatan sin Allah in tagadusa kau, in kabayaan niya bago ko ihatul matu papakuburan, wena dusa mo. Wena dusa mo. Pasal kalasahan ka sin Allah Subhanahu wa taala. Insan sin lasa sin Allah, habara iman, nag-ibadat, nagsambayang. In topic na to biyaw nagsambayang. Pabila makarugtul sa sara, makahinang sa maasiat maniutiw. Long sin Allah Subhanahu wa taala labay kay Muhammad, tawagon sin malaikat in amoy ni nagsusulat sa mga malaikat sa long niya, ayaw may sulat. Ayaw pa'y sulat. Takarilong niya sa tunga adlaw, 6 hours. Basilong niya makapikil, magtawat, magsuson, na ayaw mo isulat. Takarilong niya, 6 hours. Pabila rin siya makapikil, isulat mo hambok. Pabila lang niya makapikil, lumabay 5 hours nakapikil, ikaw yan, malaikat na magsusulat sa mga ayaw mo isulat. Malayin ka lang sinala, ikaw na isa ba malaikat na magsusulat sa marayaw? Way niya panahinang nanyat niya lang. Nanyat niya hadya. Na plano niya hadya. Isulat bagtoy. Isulat. Nanyat mo pa mo panahinang laun sinala malaikat. Isulat. Pabila nahinang na, time is 10. Isulat mo time is 10. Allah Subhanahu wa taala in ulong niya, lasa niya katutan niyo, werong kabayaan sinala ang makanaraka. In katan kita niyo, in kabayaan sinala makatsurga. Malainkan ikaw in magkalawag sa para sa baba na kanaraka. Habiyato perkala sin Allah Subhanahu wa taala. In ulong niya katutan niyo, in lasa niya katutan niyo. Malainkan in ulong sin Allah Subhanahu wa taala katutan niyo, mataud agalawm. Tunga kani bisyara sin Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqq. Fala yaghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil garur. Nung sin Allah Subhanahu wa taala, hu kamo mga manusia, to pakarungukan yung Quran katumawag sa manusia, nakalamo di muslim iban bukul muslim. Hanggang along sin usulul fikhi, indakan sin Allah ang mga puro lamod in katantan bukun muslim. Pasal in Allah timawag sa ya ayyuhan nas. Hu kamulong sin Allah mga manusia, naglamod doon ni muslim iban bukun muslim. Hanggang na in sila pabila rihimi nang harakan sin Allah, naraka. Naraka sila Tuhan. Inna wa'dallahi haq. Sabunal-bunalong sin Allah injanji ko kanyo hak siddiq bunal. Werun long sin Allah puting. Werun puting. Hanggang na yung mga sahabat Tuhan nagbarakat ipag agama nila sa dungyang. Nagbarakat simahaya in pag agama nila sa dungyang. Kaya paslaitan sin sahaya sin agama nila indugya. Pasal Tuhan lando in pangandol nila pa Allah, inna wa'dallahi haq. In bisara ko sin Allah, lo bisara ko lo sin Allah sa Quran, haq. Wen puting niya. Lo sin mga sahaba, ho niya Allah. Ang kana mga Tuhan in question. In sambayang sin mga sahaba, dohor 4 karakaat. In Maghrib, salatong karakaat. In subo 2 karakaat. In sambayang yung mga sahaba, pagkakamat yung mga sahaba. In pagkakaman nato, biyato ray, sabdamikian biyato. In dohor 4 karakaat. In Maghrib 2 karakaat. In subo 2 karakaat. Wala di piritya. Malayan ka din kustumita, nagbarakatin agaman nila. In katutan nyo, 50-50. Unin di piritya Tuhan.
In syahada si mga sahaba, in paglapal nila, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. In paglapal nato na isab, yato na isab. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu an... Mayroon diferensya to May tain sila ang naglapal, nagsambayang, nagbarakat sila, nagkontrol sa dunya. In kita niyo damik yan, biyad doon sabi paglapal nato. Malayangkan, kita niyo in kya ukutan. May dakula question. Tuan, indiferensya. Indiferensya. In sila siddik. Kung minisin siddik, mas malano in pangatayan nila, day sa simod nila. Tiyo-tiyura in pagbisyara nila, malengkan masahaya in pangatayan. In kita niyo, matao di bisyara, tigid lubi pangatayan. Ang kanatin po sin Imam Ahmad, ang piyagsuran jin, kada basahan ni Imam Ahmad sa basahon niya, amoy ni mga tawal-tawa-tawa, amoy ni mga ubat sa Quran, in syaitan malipong gumawa. Miyate man si Imam Ahmad, si Mubli in estudyante niya, damik yan, biat to reset basahon niya. Biat di basahon niya, sibo sa basahon. Malayin ka ni syaitan, gam ng isog. Di magawa. May tatutuan, magsibuin basahon. Malayin ka di magsibuin nagbasa. Di magsibuin nagbasa. Si Imam Ahmad, siddik ikhlas si pangatayan niya, iban simod niya. In simudo na nagbasa kanya, aun maniyo-tiyo igjil, tigid dun si pangatayan niya. Biyato imbasahan niya, yasin, beisab. Malayin ka doon di piridya sa alawang si pangatayan mga tuan. Ang ka na mga tuan, biyaan inigay tabukatutan niyo. Mataon nagsambayang, in pagsambayang nato sa Jumaat, biyaan sa pagsambayang yung mga sahaba. In question. In katandoan nila pa Allah, automatic irihisin Allah. In kita niyo, mate-mate na kita niyo magdua, mayroon. Kung hindi pinisya tuan, pangatayan. Halawm sin pangatayan, ka-ikhlas, kaputi sin pangatayan. Tabi ara kuman, sa kugdanan, mataod katutan ni bayaw na nagsambayang, maitom, tigidlom in pangatayan na sa pagkahin. Kada waktu, si Modja Masigit, Allahu Akbar, nagdarapas be, nagkukopya, malayin kan tigidlom in pangatayan niya sa pagkahin niya. Maigjil, majangki, uni po cinta bayang mo tuan. Mayroon po siya. Yan mga tuan, indiferensya. Ang kanalong sin Allah, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. In Quran ko yan long sin Allah, dua lang in long niyan, dua lang. In katantan hukuman niya, adl. Dabut to. In katantan history niya, siddik. Mayroon puting niya. Ang kanang mabaya kita niyo tuan, sa dumayaw in parasahan nato sa dunya, dumayaw in amoy ni life nato sa dunya, pagkakaman nato, i-apply nato sa pangatayan nato siddik. Iminin sin siddik, bun nalipag agama, hagwa iban halawm. In kaputi si pangatayan mo, biyadto ray sabi kaputi sin simod mo. Amilong niya siddik, ang ka na magbida, long din mga ulamain, ikhlas iban siddik. Mas matindi in siddik din sa ikhlas. In ikhlas, sibu in guwa iban law, magsibu pantay. 50-50. Si ikhlas yung tawag doon. O karo pabila, 70 in pangatayan, 50 in simod. At niya, mas malano in pangatayan, din sa amoy niya guwa niya. Amilong niya, siddik. Ma'alladhina an'amallahu alaihim minan nabiyina wasiddiqin. Ini sunod si Nabi Muhammad yung mga siddiq sa mga nabi mo, mga ambiya, mga karasul-rasul, mga katawte, mga guragwa agama Islam. Bali amo na ini tuhan, in amo ini i-training nato kaday sa katutan niyo, mahinang kita no siddiq. Uni siddiq yan, amo ini pangatayan nato malano, iban ihibal nato malano, pabila biyadto in pangatod sinala makita sinala katutan niyo, i-apply sinala katutan nyo in adal. Unimin sin adal, di kita nyo rihilang problema. Di kilang kita nyo sa simpit. Dungo ka ni bicara sin Allah, ma yaf'alallahu bi adabikum in syakartum wa amantum.
Werong kakulong cinallah indihilan ta kamu sa karukaan problema sa bawa sindungnya pabila siddikin pag-agama nilong cinallah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qali hada wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. La ilaha illallah subhanallah. 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 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له قوله سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها. Mahu po ayat قد أفلح من زكاها. Sa bunal-bunal tudlong sinallah pabila imano siya kamakaya niya lumanu inlong sin pangatay. Long sin pangatay. When naro kayang long sinallah irihir ko kaniya tabi na kasanyangan parasahan sa dunya, parasahan sa pakuburan niya, parasahan sa adlok yam. Kada aflaha man zakkaha. May taya tutuan ini beta sinallah in limpiwan. Tadi mo? Pikiran ni kada aflaha man zakkaha. Magparasahan na lang sinalay manusia alimpiwan niya. Imining niya malumi. Kadi ibisara sinallah habiato bukun malumi. Kada aflaha man zakkaha pasal malumi. Balituan liawag sin mga ulama in uno bay malumiya na siyabot sin Allah halawm sin pangatayan mo. Itong kasulag tuwan. Pabila ka na naman mo ha pangatayan mo itong kasulag, nalang mamalumi in pangatayan ko. 1. Al-Qur'an. Aun hadya kabunsiyan mo ha aga may sila mamaniutiyo. May taman ni suboy ni makay ni budang jalas 4, makabati kita. Malumi pangatayan mo tuwan. Kur, aw na japar kala sin agama Islam, akabunsian mo maniutiyo, malumi pangaten mo, malumi. May taman ini rumili Jakarta liaula ko, hiulasan ako magusama ito magdiri ang Jakarta, malumi pangaten mo tuan, malumi. Kur, yan number 1. Ika number 2, asay na malumi pangatayan niya, al-hiqd, mainggit sa pagkahinya. Iminisin mainggit maniat niya in mas marayo pamalawa in riski cintay mangud niya magkangin ngintay mangud niya ikot malumi pangatayin mo ito 3 hangka na lang sinala alipiwat pasal malumi Arya nagsambayang malingkan kal na hatao nagpuasa kal na patao nagzakat kal na pa tao. Pabila ko mag-ibadat sa ingkal na mo tao, malumi ang pangatayan mo tuan. Malumi. Tuyan tuan in explanation si mga ulama sa malumi ang pangatayan mo. 1, awang kabunsiyan mo sa agama. 2, awang tigidlom ha pangatayan mo, maniutiyo ha pagkahimo. 3, nagsambayang, nagpuasa, naghaj, nagzakat, malengkang pakitang tao para sa puji sinmano siya. Supaya siya mapuji, supaya siya mabantog, maluming pangaten mo tuan. Pabila ini ang kamairis mo tuan, mairis mo. Malimpiwan mo yan, makaya mo sa malawa. Tuan, mabaya ko sa rina makabalik. Pasal biya pagsabon, diya limpiwan na. Uno inibutang mo sa dinas siya, pikita din malumi. Tung kasulag tuan, tung kasulag. Mabaya kau sa di na magbalik kay mo in malumian tuan. I-apply mo sa sarili mo in number 1 sidak. I-meaning sidak, siddik sa katanhinang niya. Siddik. Allahu Akbar. Bunal. Bunal ipagsambayan, bunal ipagbisyara, bunal ipagjianji, bunal siddik. Pabila makapasod mo, pag ubus mo na limpiwan intuya to kanaigna,
paus-usa sumut in siddik, ibig si siddik, bun naling bisyara mo, bun naling hinang mo, kadina siya magsumudin malumiyaon balik. Ikadua, al-ikhlas. Ikatantan ibadat pa Allah, hihinang mo, kalna pa Allah. Wala bukun kalna pa mano siya. Kalna pa Allah. Kalna pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pasal Tuhan, amuna ini in kapital sin tawhid. Sa tawhid, amilong niya rububiyah, iban uluhiyah. In rububiyah, tunggalon mo in Allah, sa katantan hinang niya. Katantan mga makhluk niya, long muweron na ginang napapangyari tunggalin Allah. Ikarwa, katantan hibal mo ibadat, subikal na pa Allah, tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kita nito na, hinang sin Allah, subay tunggalon mo siya. Hinang mo, subay tunggalon mo na isabi Allah subhanahu wa ta'ala. Amilong niya, rububiyah, iban uluhiyah. Amo yung kapital sin tauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikarwa niya, ikato ay sud mo, pabilag kilampiwan mo, pangatayan mo. Naigna, pasuran mo sa siddik, pasuran mo sa amoy ni ikhlas. Ikatulo, adi na ito magbrikin malumi, alwara, imagine wara ini. Hali ito di sarili mo sa makabutang mo sa alanganin. Halian mo sarili mo sa makabutang mo sa alanganin. Unin alanganin. Nagbagay ko sa palainom, malengkan ikaw bukong ko palainom. Naglingkod ka sa iniban mo mga panakaw, malengkan bukong ko panakaw. Naalanganin ka, Tuhan. Naggangi in background mo. Hangkan na Tuhan, hali ito in makalamod ko sa mga tawa panakaw, mga tawa putingan, mga tawa di kapangandulan, mga tawa mga ngakal. Pasal Tuhan, maggangi in background mo Tuhan, mga katito. Pabila ito yan, kaamoy ni makasudya pangatayan mo, di na magbalik in malumi. Halom sin pangatayan mo. 1 to 1, number 1, siddik. Ika number 2, ikhlas. Ika number 3, mahal ikaw sa makalamod ko sa mga tao, ang mga mangiim pangatod sin Allah, iban mangiim pangatod sin mga manaw siya. Ganapan ko pa Tuhan. Pasal nalimpiwan mo na Tuhan, kailangan ikuralon mo. Kuralon mo yung baran mo Tuhan, supaya di makasud in panakaw, di makasud in manglarak kanya. Pasal nakural na. Tunay sabin kural niya. Tuan. Kaya limpiwan mo na, kaya pasuran mo na, di na makasudin malumi, kuralon mo na isab, supaya di makasudin panakaw, supaya di makasudin tiyolaka. Uning kural niya, Tuan, tulog kasulag. Ikanamburo na kural niya, Tuan, dumungog ko sa lecture. At taslimu bil maula, dumungog ko sa ayat sin Allah, lumingkod ka, pabila karungugan may bisyara sin Allah, bao, way question. Nakural mo. Yan. To, itibaul Mustafa. Pagmuhut-muhutan mo in pag-ibadat mo, makaagad sa aturan si Nabi Muhammad, nakural mo in sarili mo. 3, doom adlaw, maingat ko magsyukur pa Allah. Ya Allah, magsyukur ako kay mo pasal piano mo ako kamatuan, way ruon. Pinakamalag ko, ulong sinala katutan niyo at patut na pagsukuran. Doon adlaw, minute-minute. Amo ini agama nato, ini agama Islam. Agama sinala. Pasal Tuhan, iniyan, tiyo-tiyo ramano siya hababo sindungin pagtukbalan sinala sa pag-agama kabayaan niya. Tiyo-tiyo. Maski nagingan Muslim, bukon katantan dirihilan sinala sa pag-agama akabayaan niya. Pag-agama akaridaan niya, bukon katantan, maniutiulap. Bukon katantan na mo inimiyamagat sa Nabi Muhammad matod bid'ah. Wala kaya bayaan sin Allah, wala rizki, kaya rizkian sin malumi, tuwan mga katauti bago. Dakula rizki sin Allah, nakaagad kita niyo sa pag-agama, aagama sin Allah, nakaagad kita niyo sa balaod sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuwan balikan ko, pasaling kaday sa katutan niyo, kita niyo in maginang sa kural sin sarili nato. Sa supaya kita nuri kasuran sin setan, supaya kita nuri kasuran sin unurang manglarak. 1 to 1, dungog ko sa lecture. Pabilay mano siya karimag dungog, in mga dungogon niya mga ruhaing, uwe kural sin agama mo tuan, wala. Wala. Uwe kural niya, pabila di ko magdungog. Allahu Akbar. To, akural sin pag-agama. Pagmuhut-muhutan mo in makaaga di pag
pagsambayang mo, pagpuasa mo, pagsakat mo sa aturan si Nabi Muhammad. 3, minute-minute, makatumtum ko magsukul pa Allah, pasal dakula inulong niya kay mo Tuhan. Sumalawat kita ni magsama-sama pa Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakal, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warda anil khulafa ar-rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al Islam wal muslimin. Allahumma ij'al Islam wal muslimin. Allahumma ij'al Islam wal muslimin wa ajil asyirka wal musyrikin wa damir a'da'ad-din ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya rabbal alamin. Allahumma ij'al qulubana muta'alifina muta'anisina mutahabbina ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Wa sallallahu ala khair khalqi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salata inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar.